কনক আসন্তি ধীরে হো জানো নাই সহিকি রে উড়ন্তা চড়েই পর গণি দেবী টানতেই এলে ঘরে। एते दिन हो गला मो बंधु मते वस्त्र मंत्र इत्यादि केते प्रकार जिनिस मो पाई कलेनी हेले आज पर्यंत मु से झिया को मो बंधु द पाक को नहीं पारुनी तारो एड्रेस तो मु पर्यंत पाइनी आ आज जेमिति हो आज मु से झियर एड्रेस ता नै दिबी आज होची मो पाई प्रथम सोमवार एवं पूजा करिबी एवं जेमिति हेले मध्य जिते भी मंदिर को आसिले सुंदरी माने समस्त आश्रय पचार आज्ञा मंदिर को केवल 3 प्रकार स्त्री आसंती सेमानक भीतर होछि गोटे होछि आज्ञा काली भुसुंडी एवं अन्यटी होछि आज्ञा गोरी आउ अन्यटी होछि आज्ञा तन्नु पातेली बुझिले से काली झीटार केमिति काली हुसुंडी तार चाली चलनटा केमिति हो टिके देखंती जेबे कालीटा आसीबो सीधा एमिति चलिबो एई प्रकार चलिबो काली झीटा एवं आगे गोरी तार कथा न कहंतु सेमिति स्त्रीटे पाइबा पाइ मु मध्य ब्राह्मण पोशाक पिंधिछि एवं आज्ञा तनु पातोली जोटा आज्ञा राजा महाराजा मंत्री प्रधानमंत्री एमएलए तांको घरे से झियो माने जन्म ग्रहण करते तांको पाखकु जिबाटा एते संभव नह किंतु मु सेमानंकर नडिया किपरि भांगिबी ताहा मध्य आपनकु कहिबी नडिया भांगिबार गोटे क्वालिटी अछि आज्ञा अरे काली नडिया को भांगिबी गड़ई तड़ई अरे गोरी नड़िया कुठिया अरे तनु पातलीर नड़िया भांगबी अंडाली अंडाली जेमिति का लड़ुलिया आज्ञा आज जेमिति हो ए 3 प्रकार झियर मु नड़िया भांगिबा ग्यारंटी हाँ हे बाबा शिव हाथी मुड़िया बुआ आज तुम्हारा पूजा करी आज तुम्हारा गजा करी हे प्रभु शणबुगु साप धरु प्रभु तत्या ठेंगा ठुंगी किसी नहीं मिलला लास्ट के 3 केकिया धरलु धरी तू तो गांटा गोटे चलवा हेले बाबा ना 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 वर्तमान मंत्र टिके जोर सोर रे पढ़ा पड़ो कारण मंत्र पढ़ी कि लोके आसवे एई मंदिर को नहले किए आसब मंत्र ध्वनि शुणिले सीना आसब मु मंत्र टिके कहि रखबी कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं कई गोटे कहार गोटे शब्द शुणा गलानी हाँ अरे पैसा पत्र सुंदरी प्रभु सुंदरी किए किए पंडित कौन देखी पार आपण पुणी यही समय आसबार कारण
ଏଇଠିକୁ ଆସିବା କାରଣ ମାନେ କାଞ୍ଚନଗଡ଼ର ମହାରାଜା ଅଙ୍ଗଦଜ ରାଜା ହଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପ୍ରାଚୀ ତାଙ୍କର ଏ ଜାତକଟା ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଏ ଜାତକଟା ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କଣ ହେଇଛି କି କଣ ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁନ ନା 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 ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଅଛି ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସିପାରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କି ମହାଶୟ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲେଖାକୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗଣନା କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜବାସକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇବି ଠିକ ଅଛି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି କୋଉ କଥା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଦେଖିବାର ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ଆସୁଛି କହୁଛି ପୁରୋହିତ ମୋର ଟିକେ ପାଣି ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୋର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ଉଠୁନି କଣ କରୁନି ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆସିଲେ କଣ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଣିକି ଆସିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ ରାଜା ପଠେଇଛନ୍ତି କାହା କଥାରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ରାଜା ପଠେଇଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତ ବଡ ଖବର ହେଇଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖେ ଏ ବାବା କଥାଟା ତ ଏଇଠି ସେ ଗୁମର କଥା ଅଛି ଆମର ଏଇ କାଞ୍ଚନଗଡ଼ର ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଲି କନ୍ୟା ପ୍ରାଚୀଲତା ସିଏ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆମର ବାଗାବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲେଖାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତାପରେ ତ କଥାଟା ଜମିବ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁରୋହିତ ହେଇ ଏ ସାରା ଜିନ୍ଦଗି କାଟିବି ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏ ଝିଅର ଖବରଟା ନେଇକି ତୁରନ୍ତ ଦେଇଦେବି ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ହେଲେ କଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଅଛି ଓ କଣ ଗୋଟେ ଉଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉଷାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଡକା ହେଇଛି ସେ ପୁଣି ଫୁଲବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ ସେ ରାଜଉଆସକୁ